आज ये जगह के कहीं लोग आसीछन हमर नवजात शिशुर तार जन्मदिन पालन करथन हमर कर्ता महाशय हां तो कर्ता महाशय गरे समस्त को किछि किछि टंका प्रदान करिछन सेई राधा कृष्ण सदा सर्वदा तांको मंगलमय करंतु बोलो आनंद कबार आ कर्तांकर गुटे अनुरोध अछि हमर चंदन पटेल बाबूंकर नंदीर बापांकर नाम कोन नंदी किपरि शिवंकर वाहन हेले आज शिव मंदिर पाखे अच्छु बोले शिवंकर कथा आलोचना करमा से बंधु को आमर कला सांस्कृतिक अनुष्ठान तरफ विशेष विशेष धन्यवाद। सुरुनानी महादेवंकर प्रिय भक्त हेले नंदी हां नंदींकर बापा किए थिले के गो से माने महादेवंकर प्रिय भक्त ही पारले केनता हां बुझी करी आज सभा मध्य रे कहमा हां नदीर बापा समुद्र नंदी नंदी समुद्र न तो नदी है गो नंदी बोले जिन वृषभ ओ शिव मंदिर से बुइल सण गो सण सण सवास जार गो भेबो पुत्रा बाबा परुआ पिला उडे हवा तुमको आर केड़े सुंदर कथा इटा पुराण र विधान हाय हाय हे तुम्हें सुनुथि मन जानी आर सजनी सजनी मोरे सनी ये मोर सोनी राती सुनो इटा शिव पुराण और कहानी केड़े सुंदर कथा पुराण और विधान केड़े सुंदर कथा पुराण और विधान सुनुति जानी तुम्हें सुनुति जानी सजनी सजनी मोर गुमानी इता सुन पुराण कहानी सजनी सजनी मोर गुमानी इता सुन पुराण कहानी नंदींकर बापा किए थिले जानि छ आगो एक दिन करेसिला तो मुनि जे शिव को कले तप नंदींकर बापा होचन गुटे महाज्ञानी ऋषिटे तांकर नाम होचे शिलात मुनि हां आगो तप बल रे खुशी होई कले से ही आशीर्वाद अरे तू अंते जहां हेला होनन रे तुमते जहा हेला होनन रे सुनुति बमरानी तुम्हें सुनुति बमरानी सजनी सजनी मोर गुमानी इता सुन पुराण कहानी सजनी सजनी मोर गुमानी इता सुन पुराण कहानी
दिने शिलात मुनि महादेवंकर ପାଇଁ ବହୁତ ବଡ଼ ଗୋଟେ ଯଜ୍ଞ କଲେ 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 ମହାଦେବ ଆସିକରି ଆଶୀର୍ବାଦ କଲେ ଆଉ ସେ ଯଜ୍ଞର ଗୋଟେ ଶିଶୁ ଜନ୍ମ ହେଲା ସେ ଶିଶୁର ନାମ ହେଉଛି ନନ୍ଦୀ ନନ୍ଦୀ ସେ ଶିଶୁର ନାମ ହଉଛି ତ ଶିଲାତ ମୁନିଙ୍କର ପୁଅ ଯେତେବେଳେ ନନ୍ଦୀ ଜନ୍ମ ହେଇଛନ୍ ନନ୍ଦୀର ଆୟୁଷ ମାତ୍ର 8 ବର୍ଷ 8 ବର୍ଷ ତ ଯେତେବେଳେ ଏଇ କଥା ଜାଣିପାରିଲେ ନନ୍ଦୀ ତ ସେଇ ସମୟରେ ନନ୍ଦୀ କାଣା କଲେ କାଣା କଲେ ଆଗ ମହାଦେବଙ୍କୁ ସେହି ଯେ ଦେଖ ଘୋର ତପସ୍ୟା କରିଲେ ଆଗ ମହାଦେବ ଆସି ତାଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ସେହୁ କଲେ ଯେତେବେଳେ ଘୋର ତପସ୍ୟା କରୁଛନ୍ ନନ୍ଦୀ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ବିତିଗଲା ମହାଦେବ ସହିନେ ପାଇଲେ ନନ୍ଦୀଙ୍କର ତପସ୍ୟାକୁ ଆଉ ଆସିକରି ଆଶୀର୍ବାଦ କଲେ ମାତ୍ର ତୋର ଆୟୁଷ ତ 8 ବର୍ଷ ଅଛି ଆଜିଠାରୁ ମୁଁ ତତେ ଅମର ବର ପ୍ରଦାନ କରୁଛି ଆଉ ସେ ଅମର ବର ହେଇକରି ତୁ ଆଜି ମୋର ଦ୍ୱାରପାଳ ହେଇକରି ଜନ୍ମ ହେବ ନନିଲ ମହାଦେବଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ଶିଲାତ ମୁନିଙ୍କର ପୁଅ ନନ୍ଦୀ ମହାରାଜ ସେଇ ନନ୍ଦୀ ଅମର ବର ପାଇଥିଲେ ଆଉ ମହାଦେବଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଭକ୍ତ ସାଜିଥିଲେ ଆଉ ଦ୍ୱାରପାଳ ହେଇକରି ବାଟରେ ସେ ଯୁଗିକରି ରହିଥିଲେ ନନିହ ଆଗ ଏହିପରି ଜନ ପୁରାଣର ବିଧାନ ଶୁଣ ଆହେ ସମାଜନ আর যাহা জানি তিনি কহিনি বুঝাই যাহা জানি তিনি কহিনি বুঝাই শুনুতি বাম জানি তুমি শুনুতি বাম জানি আর সজনী সজনী মোর কুমানি এটা শোনা পুরাণর কাহানি সজনী সজনী মোর কুমানি এটা শোনা পুরাণর কাহানি আমার প্রফুল্ল না এবং সহদেব আজ্ঞা আমার বয়োজ্যেষ্ঠ দাদা জনে সম্মান সহিত 300 ভারত মুদ্রা প্রদান কলে মা মহালক্ষ্মী তাঙ্কু কোটিয়ে সম্পত্তি প্রদান করন্তু বল আনন্দ একবারম তো নন্দীঙ্কর বাপা হেলে শিলাত মুনি যজ্ঞরু জন্ম হইতিলে নন্দী ଆଉ ତାଙ୍କର ଆୟୁଷ 8 ବର୍ଷ ଥିଲା ମହାଦେବଙ୍କୁ ଘୋର ତପସ୍ୟା କଲେ ମହାଦେବ ଆସିକରି ଆଶୀର୍ବାଦ କଲେ ଅମରତ୍ୱ ଲାଭ କଲେ ନନ୍ଦୀ ଆଉ ମହାଦେବଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଭକ୍ତ ସାଜିଗଲେ ସେ ଦିନଠାରୁ ନନ୍ଦୀ ସଦା ସର୍ବଦା ମହାଦେବଙ୍କୁ ଯୋଗୀ କରି ବାହାରେ ରହିଥିସନ୍ ହଁ ହଁ হিরুণ ঝুণ চালি আসে রে বৃষভানু দহিতা কোটি চন্দ্রমাকু জিণি রাধা দিছে শোভিতা আকাশরে চন্দ্রমা যেন্তা আকাশরে শোভা বঢ়ায়ে রাধা ঠিক সেন্তা চালি আসুଥିଲେ রাধাঙ্কর মুখটা চন্দ্রমা পরি ঝলসুଥାଏ এটা কা জাল বিছেছ যে বড় বড় মাছ আছে বলে তো হিরুণ ঝুণ চালি আসে রে বৃষভানু দহিতা কোটি চন্দ্রমাকু জিণি রাধা দিছে শোভিতা কোটি চন্দ্রমাকু জিণি রাধা দিছে শোভিতা
কজলগার বিশেষ ভবন পাদরপুর মোর ঝৌসন আকিনে কজলগার বিশেষ ভবন পাদরপুর মোর ঝৌসন চালিয়া তেরে ভূষভান দুহিতা কোটি চন্দ্রমা খুঁজি রাধা দিশ শোভিতা কোটি চন্দ্রমা খুঁজি রাধা দিশ শোভিতা